Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Natasha binti Wazir. Nombor matriks 20196860018 akan membuat pembentangan tentang asas pengenalan kaya. Cara masuk ke dalam kayak di mana orang hadapan memasuki kayak terlebih dahulu dengan cara duduk di atas dek dan memasuki sebelah kaki ke dalam kayak, duduk di atas seat dan kemudian lagi sebelah kaki memasuki kayak. Di mana orang di belakang pula cuba untuk mengimbangkan kayak semasa orang di hadapan memasuki kayak. Seterusnya orang di belakang pula memasuki kayak dengan cara yang sama seperti orang yang di hadapan. Rafting digunakan untuk menyambungkan kayak dalam keadaan pedal tidak dibenarkan dilepaskan. Kemudian, pusingkan kayak. Letakkan pedal di dalam kayak. Seorang bergerak ke belakang dan seorang lagi di hadapan. Orang di hadapan perlu mengikat kayak dengan kedua-dua kakinya dan berenang secara ke belakang dan orang di belakang perlu berenang ke hadapan menolak kayak. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isyarat berkayak yang pertama. Isyarat berkayak yang pertama adalah berhenti. Apabila isyarat yang pertama adalah berhenti, kita haruslah mengangkat pedal dan mengangkat sebegini. Okey, seterusnya kita pergi kepada isyarat yang kedua, iaitu isyarat berkumpul. Isyarat berkumpul, keadaan pedal haruslah menegak dan kita haruslah lilah menghadap ke kemari dan kita seterusnya syarat yang ketiga iaitu arah pergerakan kiri dan kanan. Sekiranya kita ingin ke kanan, kita harus mengangkat pedal dan menuju ke arah kanan. Dan sekiranya kita hendak bergerak ke arah kiri, balik ke arah kiri dan pedal haruslah lilah menghadap ke kiri dan kita haruslah menunjuk ke arah kiri. Okey, kita pergi kepada isyarat yang keempat iaitu cut off.
dipanggil iaitu dalam bahasa Melayu ialah berkumpul. Isyarat yang harus kita gunakan, kita haruslah mengangkat pedal dan bilah seperti yang kita buat tadi. Tunggu. Okey, seterusnya isyarat yang kelima iaitu bahaya. Bahaya ini sangat penting dalam isyarat berkayak. Apa yang kita harus buat? Pedal kita angkat ke atas dan kita gerakkan sampai sehingga pekayak lain nampak. Ataupun misalnya pedal tidak dapat digunakan, kita boleh menggunakan juga sebagai helmet. Dan kita harus menggoyangkan sehingga pekayak lain nampak. Okey, isyarat yang terakhir yang saya dapat ialah isyarat tangan. Isyarat tangan ini amat diperlukan ketika hendak bertanyakan keadaan sama ada pekayak itu okey atau tidak. Okey, misalnya kita tanya kepada kayak, "Apa kayak? Kamu okey?" Dia akan menjawab tangan di atas dan okey. Sekiranya pekayak itu tidak okey, kita haruslah mengelengkan kepala iaitu menunjukkan respon tidak okey. Seterusnya, whistle. Peralatan yang harus digunakan yang amat penting sekali dalam kayak. Sekiranya pekayak berada dalam keadaan bahaya, pekayak haruslah meniup whistle sebanyak 3 kali. Iaitu yang ditetapkan dalam organisasi dalam dunia. Okey, seterusnya kalau misalnya pekayak itu harus nak memanggil, dia hanya perlulah tiup whistle sekali saja. Seterusnya, isyarat berkayak ini amat penting di dalam aktiviti berkayak. Hal ini kerana semasa kita berkayak, pekayak lain tidak nampak apa yang dilakukan oleh pekayak semasa dalam melakukan aktiviti berkayak. Oleh itu, isyarat berkayak yang saya buat tadi penting kerana dia akan menarik perhatian pekayak lain, contohnya dalam keadaan bahaya seperti yang saya angkat tadi, pedal itu akan membolehkan pekayak lain nampak pekayak itu berada dalam keadaan bahaya. From there, go ahead and kneel down and grab the side of the cockpit that's closest to you. Lift with your legs, not your back, to pick the kayak up and put it on your thighs. Then, go ahead and reach to the opposite side of the cockpit and rotate the kayak up onto your shoulder. Once you've got the kayak on your shoulder, you want to have good boat awareness to make sure you don't hit anyone or anything on your way to the lake. If you have a longer plastic kayak, you can also drag your kayak from the car to the lake, making sure that we probably only want to drag our kayak on grass or sand. If the kayak does have a keel, potentially it could tear off, but it's good to know that they are replaceable. There are also skid plates that you can put over the keel to protect it on your way to the lake. We definitely want to make sure that we avoid dragging fiberglass or composite boats, as that could put holes in them and rip up the boat. We can also use a kayak cart for carrying kayaks longer distances. A kayak cart is essentially 2 wheels we can place the kayak on to distribute the weight onto the wheels and make it much easier for us to carry the kayak. If you have a longer, heavier kayak and a friend, you can team up and carry the kayak with 2 people. Typically 1 person to the front, 1 person to the back, grabbing each handle facing in the direction that we're going and carrying it all the way to the lake.